Здравствуйте, корреспонденты информационной службы и я, Зураб Центроев, готовы рассказать вам о главных событиях дня. В начале выпуска коротко о главном. Стражи дорог принимают поздравления. Автоинспекция России отметила 80-летие. Массовое новоселье в Грозном. 50 семей получили квартиры от фонда имени Кадырова. Мусульмане подводят итоги Рамадана и готовятся к празднику Ид-аль-Фитр. Саид Ахмадов о предпраздничной суете. Главный вопрос, который сегодня волновал всех мусульман – когда празднуется Ид-аль-Фитр. Как известно, начало и окончание Рамадана определяется по новолунию. О том, к какому решению пришли мусульманские ученые после вечерней молитвы, сообщил муфти Чечни Салах Межиев. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حامي مخوي مصول بجري يجري وينا بوتكنا الخام سخ الله تندير ويت أي إطلاع دي قوشوش دينا ديل إلشنو ما ألر عليه الصلاة والسلام مار دوستر دوية يا الله چسلاح 6 июля мардос дехирдуй траитти қочди дуя оқу шахр Рамадан баттах. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мощный взрыв произошел близ мечети пророка Аль-Масджид Аль-Наваби в Медине, в Саудовской Аравии. Об этом сообщил спутниковый телеканал Аль-Арабия. По его данным, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у КПП при въезде на территорию комплекса. В результате загорелись несколько припаркованных неподалеку от места происшествия автомобилей. Есть погибшие и раненые. Также известно о 2 взрывах, которые произошли ранее на востоке королевства в городе Эль-Катиф. По предварительным данным, среди погибших и пострадавших выходцев из России и Чеченской Республики нет. Напомню, этим утром стало известно, что силы безопасности Саудовской Аравии предотвратили минувшей ночью теракт вблизи Генконсульства США в Джидде. Свои соболезнования в связи с терактами руководство Саудовской Аравии выразил и Рамзан Кадыров. Да будут 1000 раз прокляты те, кто организовал и совершил теракт в священной Медине. Да покарает их Всевышний Аллах. Наши сердца переполнены возмущением по поводу взрыва, совершенного вблизи мечети пророка. Да благословит его Аллах и приветствует. Я выражаю искренние соболезнования королю Саудовской Аравии Салману ибн Абдуль-Азизу Аль-Сауду и министру обороны королевства, наследному принцу Мухаммеду бен Сальману. Случившееся свидетельствует о том, что для собак ада нет ничего святого. Их нужно безжалостно уничтожать. Только совместными усилиями можно уничтожить терроризм. Мы готовы протянуть руку помощи и предлагаем сотрудничество. Обеспечение общественной безопасности, в том числе и на дорогах, в праздник Ид-аль-Фитр, воспитание детей в рамках ислама и народных обычаев. Эти и ряд других вопросов обсудили в Грозном на расширенном совещании под председательством Рамзана Кадырова. В заседании приняли участие члены Кабинета министров, главы муниципалитетов, представители духовенства и сотрудники правоохранительных структур. Кадыров поблагодарил всех за деятельное участие в ликвидации последствий стихийных бедствий. За прошедший месяц были построены десятки домов, а также 1000 нуждающихся получили необходимую помощь. По словам Кадырова, праздник разговения должен пройти на самом высоком уровне. В свою очередь, родители должны уделять пристальное внимание воспитанию детей, чтобы домочадцы не стали жертвами экстремистской идеологии, отметил Кадыров. Он призвал собравшихся направить все усилия против борьбы с религиозными течениями и пропагандой идей, не соответствующих традиционному исламу. ما كعدونا ما المسؤول على دوري ما عدوش دين عدونا دخنا خلق على دوري لكن نقبل ما يستليش بيش دخول لكن تبين حاشتات ليلو بيش تسوش دخونا خل لكن ويدونا بحل دي عيد البلد وش ملا إسناها عيدي وشوش الخيري دونا لو يرتي وش الحوش المسؤول أول دونا مخبأ كان جاء الحوش اللي يدرسي دونا ذاك نيقبل مش لا يدرسي ذاك ملنا ودوب سزدوات إيش هودي سدار دونا على دونا شيء بيحكي بوش بيتي داد أنا تسوق عها ويمسر دونا أدمن دونا
يوش من راح يجلس قيدون لا عندك ذيك قيدون أوي نيرش دكيبو الحمد لله أنا أكيد نعدقو زرلو أكيد نعدقو لويد إذا نص متى قاجو ولدي سو ويل سيوش راح يدرو عندون سمي الله شيء مشان يلي ياك خاندون نص متى جيتا حوالي أحسن دون ده استيعاب أنا مسألة على دون وي بزباست لكن بيشتكي دون وي شيء نشنو وي دون لنانش نص متى على دون هتلاقي شيء عشرة بيش سيامرت يكتوه دون متكلي وش دون وي دون ما كانوا مصود أدمي نعملش إلا نهوك حاش دعوور واتستي شاول شين سو ضعضي داتستي دون ديري ديوها داتستي دون أحمر البطبق لا دون حليل شخلية دون لا شغل دون شابري بيه دون إذ ضعضل أوشي ديري ديخل إداز دي دزدر إدوكو أوشي دون تقاج بدل حلقة دون أوشي دون ديحتو غلط وداتشي din شرچوا شيك باتو أسنين دونا بوت دونا وين دال ويخيتم أسنين بوت دونا اللي يرالا أكا حيليش دونا ديري دونا تحمدنا دونا دين دقوش داستي دوغو على خوكو دونا أكا وتن دونا مصو مجشكا دونا أدم بولوس لوش مجشكا أكا حوش دير دونا شيء دونا إمنا دونا بوسوتك النوع يريش خوش دوش ديك داقي خوش ديك دونا تدير دونا دونا ميتشانا دونا تيشبيك سبايك أصوبنا غالا كيج يكمشكا دونا حوش خلبيز داس دونا لدوش خلبيز حوش دين دا دونا يعبوا بابيز يوم دعبوا أس دونا شا نوحشي جواسان ظلم دينا دا الظلم عشان يلعب بيرومية فوجنا لتشير دوزل فوديش وصاحش شن ظلم دايتا شيء وقت يوار داس بيش بودانا خليش وش خلي شيء تين نخلي تان خاديز هور ما دمنا شيء أنت خلي يلوف تصو ساعات شيء اللزر مكتن إدانا تسوى دانا إذ لزر دانا شيء كتر ناخذ تصور ساعة حلا عمري حال شيء شو إحنا خلوه سندس ما سير على دانا أدمي براتو ما شر دانا وقريج أوروي لربش يماشر بوش زلم دا يستيدونا إذا كنتي بلا ويدونا تغنا دونا لا إموصو دينا وعيوش تبوي تندير دونا مساقا دونا دايش نامش شو دي وعندوش وشون دونا وي دائما ناخر لنوشي جواح تسين ناخر تسين على دقل جوابلوش دقل ملخم إلاتي حتى كوه دوجة وجوابلو ديزونا ربوش ولا هنسي لا 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 تفهم وين مثلا ها خواص تبشي ولا تقول ها شيء بشي كان تودي شو شيء كان تودي شو مصر ما خاش عشرة ولا أصلا صنديق اسم شيء شو عوله توصل بقى ميال خيش من ودين حوالي ها هذا تخينك وشون هذا توصل نص هذا عامل شو موجود يتصرف وده جعله يعني كانوا يقولون مو عشوار شو عشوار ديك أنت ولا شو عشوار عشوار ديك أنت سهولون حبالي شين هذا تخيل دام مول مديش باهر وقعد تخيل هر مدي باهر وبوش شيء حمد يجيو مول مديش يبوش ولا يبدع دبوش يبوش ولا يديل ماستر أو جيوك ماستر ده بيجدون بيجمع سلوات شدك بوك تحصلوات ديلشي تل بيجمع دام بيجمع دوزر شلون بيجمع خدام أحشي بيخه شائط تجمع لورد بوش دير خلشي ويقول ما حشت يشفع بيجمع ديسر ما شاء الله تا دلح وين ده ديك درحم ويك سلوات شدك بوش خلشي ويقول ده شاب بوش الدنيا خلق عالم شاب ويبقى ما تقول ندور وده سماش أو إيدان مولد نزوج سيدانا يخستيش مزرية سوى يخستيش إذا بدعت يشوفه بدعت يومك يبقى ما دام جاهل دات النوش يستوي هني عندنا جي باشد أنا ليش قلنا إيش إبليش تو القرآن سنة تقدم ويج أولى أبواب سبب واشليش إيش إبليس الشيء يبدو يخرج إيش تاسم القرآن سنة دكتور أولى إيش
Da Kur'an çok büyük bol değil gelgerden. Üç oğul sabariyah. Çar değil çatiyşere. Değil din oğul sadarmadı da düştü doğan. Anladın? Da üç hiye başkılıç. Kur'an çok da. Üç değil gelgerden hariç. Değil şiye gelgerden. Allah bilir mi o zaman? وأكثر هو دوشنيا أدم دون شينا عيس دوشنيا يتقدمين ريتلوش يتقدمين دون بص الدنيا كان دوش دون تحتري الدنيا كان إخيطا بيت مو دير دون أخدون شيء جاجرنا شاريز مشنا عندنا دا دونا هم باهوش داس ميجر داس السيسة سهم بيجون توزيع دا شيء إلى والله ديرك أعوز دون بالله تلا ديرك عايز دون إن سأستاذ السنبيش لا سأستاذ يوصل الشيخ قانا لا غير تاير جمعنا إن قابل تبارك مكسونا نزل إنجلون شيء شوش تيجان والله السيد إخوش عن الدنيا شحن أكتر ما يسلسل إن قابل يبوش يعدل يستاتوي يبيش شاك قابل هو نزل إنجلون شيء ما قاعد سمعي نواغ بيشان دون ليش ملك شريكي وانا عادي من الملك باش عالخلجي والله بالله تالله ونجي أولا بوف أول بيش وشك إز يامرتبو إز موتقون أجدون تغلع تعدوش شولع ديل دعيدوش شو عيد أباسة دبوك دا سيدون حوالت كسمي هو عيد أباسة دبوك دا سيدون وحيو إز أولا أجدون عامي يحكي كدون ولا عن سنة تغدون تسار إشدون دارش دوغل داخل تردونا شارخ وين تام مصاب ديسنا وين تام تغن إناخ ظلم يناخ إبثن يناخ الديل مواستري إبليش إشيطنش إش يلشو ويدو جايش بولش يناخ عايش تربيش بل مصطفى شعفنا دونا أكيد حالوش إشتونا سادس دونا قميل إجرات زيفت زبيز أبد ويخيج تاتش بيوخم شو يجي شيء سنده وين ما كعبوا جاجات على ديوش شو بلاح شاش تعمدش هو بير داخل هو شو بير داخل اللي باش خلوات يفيد بوغ دون ديله يا ولد دون وين أولى يشترينا يدونا فيد داخل بوغ شيء يقول ما يوشوات شيء يقول ما يبوشوات فزي سير الله دام دير حيا وير بيرمان دير سلامك صلواتك دنيا نسلوه يلا ودازل ده توب نشكع وعوش جو دير حيا ويترام أتغن دونا يسند لهم شتون يكايش سام بلاشات كشل عشورة سيدون تعتريون نشكع تراو داجي دون плод до руководства государства. Почему сегодня не принимают меры, так сказать? Они и есть ваххабисты, они и есть и террористы. Сунцахар правил дорожного движения, раскшен вяканы. Сун ватер правил дорожного движения, да. Моссу адван вяканы. Оказывается, вы раски, халах нохш. Вы правил дорожного движения, ларина. Соболина, Саудовская Аравия, хиджон ларина. Эмирачка, сотрудник, министр, те валадуан. Нас он правил дорожного движения, галяка. Все, вели сразу. Европа, моссу металл, Сунцан 60 километров вверх, عضوات نيق بق وناخن مارشو يتش سون الدنيا عندز دمواتري دون نيق نظام رد دون سون دون ويغلق على دمواتري أكاس دون إزغل الله غاس شنو ذاك الله إلا المدينة غاس خطوط وغاس كفر في الله قال إذا خبر دوش فولكنا دون руководство региона соцсовет سيت عندها شو بيعيد دونا دين دعل أدبل دونا دناش ميلو برايوس دعل خبر دوتة داستا هو ما كا زكون لديدو هو ما كا برايوس دروس بيجين لديدو هو ما كا برت ماشل لديدو من داجي خلق عدل تحنيدو هو ما كا تعاوغ بيستخوات السلفي بودو وغا بيستخوات يقولوا شيء بودو الديل نعطل توبي بولو اشتون خيخلي شو تشمشلا اش ميتشايل اش ملشلا اسعبو سرام زعما شو تاعي احنا هايدا سويل دعوات شو دعوات بيدوش شو قوة علينا مشلا
السومكة سوى داولون ديال سومكة يقود عليهم شو أنا تخلود خلود الرئاس تعامل تابع ديال أنا ما مثلا هذه الشيء دوز الله ببيز شيء دوز الله ببيز تيجيني شو لازم يدنا شو دندوش بسياق نصوت ندانا تيجيني شو دندوش تبصل بعد باش نس بصل دند على باش عمر بغون بتشا بايمر أصحابه دنيا جاوا في أصلا خد باك من شعر يفين عمر فين شو زيرت العشنا موضوع تعظيم بابح كانوا يبتدينا هو كان تتوقع أحبوش عمر فين شو تتوقع أحبوش عندكم لا عايشة وينان بايمر حسن نادي السلام عليكم أبو بكر الصديق يوعى تون تلوين عاوزينش أبردلون نخين هوك خينا هوك سحتيا عايشة النعط أقولوا دوي بوش بوصل بوبو نعم بوصل تا بوصل بوليش ديل مواصل ديل نعط لنسان تربى العيلة بايما رضوان أقري قول للأصحاب بايما تسئين هو ديل سمح رضوان بايما رضوان يوعى يغن ورفوله أتصل جاجر ورفوله سندو على محابنا سندوزر سندو على محابنا يبينك دقع قرآن هو شغله يبينك دقع قرآن هو شغله وغبيسو تربى العيسى يدوك بأن سعواز أخوه جبر الملك حوسينش مطلج أو بيوه نابوش بوصل ببوه جبر الملك قلدل تربى العيسى دل ديشتو بيامر الله محمد يد الله بوش تتشيني شيدي أتصل بيتن ظلم بيوخ اللغة عاوزينش عثمان أبو بكر شي أصحاب خبايا عليه السلام عليكم فيجري يخل لاتنا بو أبو بكر صديق كان طبعا قلبي عقنا وغبش عثمان يبوشان حلف علينا عثمان مجد تقدرون ريد وقتاشن بايما أصحاب يو حاجة عثمان حداث النغيش في كاكيران شي مجد إتيون أجمت نقدرون هدنا إبليس يتوب بدون تغنى هو بيشوش تخبر ما يتحو إبليس دوحو شيء دوحو حو تقام تهوني عدنا وينو برتل باقيش هون تون هذه عندنا تون شو عليه شيء نشبه نوع شكل متعار نوع شكل متعار هابيتال جولدن اشتغل سندرون وي شو تعبوا ويجيش كلينت ذي خلق وي نسلوا ديلوش ما بليد نوع شيء جاك انتي ما بيت ما بيلا بيت وينام بيرتع داخل والله بالله تالله اتستشينشت اخوة توفرتك باشوة شي سلفي حابة شي باشوة لات لبوتي جيني هو مخك خليات أدنى زناج يزغانو بيضا مدوك مولنش مدوك أرنش ادوغر دوغر نستولا وان هداشو شي زود الدول دي يحياشو شي زود الدول دي شي بيري دول دي شو ناخدو شو مول ناخدو دائما تدوهر تدوهر دائما نبوس الدين سليل دويتوي دائما نهر يلا بهون في ديلي بيان نبوس الدين عن يسلوا قرآن سي سنة سي شريعة سي طريقة سي يسلوا نوش جام مجد سدي دويت مجد يقولوا أنا دول ديش هون دو نحبيز مجد سدي دويت بيتنا نيتن يوصل مجوي هون دالشي مجد ديل دايش مجد ديل دايش بوشولي بيتن دا أعراوي مجد شلتك إزدانا سنح زلان دا أعراوي لو إتو ديل إتنايات وشادر بيدون خلق مصر انتي ريدون ديل يدون هاد عبويش بمارح يبوت ويتميل دوستر ووهم تايات وصوهم وقري حال سيوغر دون وستاقري ووهم تايات ديكنا يسول ديكنا بس بوش دوكا ما يسعدون شوكشي
ناقص واستبو ستوش عشدان عنده صومش وحدان عندوش يشتوش لخ آوش تندل دون ومسو دون تاني ديل دون ونيتش والله دون دارو كي سو أتوبي كيتر هورن غشيك عنده تسكيتش في كيتر ويغاتو هنداتشي سندها ديش ممثل نادو internet جو عشان لو بدوش شين لو جهاز شوي وتشواتشو كروشو والله كربوا شين لو جهاز قناه ده هيل دعسون الموتر يا دور ده شو وبديش او تكن تشيست سيرفيس بوفون ديز إذا دوات إيش ده من حلاوة ده وينسل نستويش وينسل ده ساشي كل وقت يشوي وينسل ده تلقون ده ويدون أتو بيشبو ده ويدون مش بيشبو دون ويدي تهال حل وما كوتش دول حيلش شين يقولوا عاد سمس عبد دقيقة يا الله سيدون أقل خلي الدواء يبوزل دين نوحشل خلي يالش ناخ نوحشل نصير يالش ونوحش هيك تخن أتعب شوك ونوحشل ودائما يحوش هرمونش عاد شو حل حغيلو عاد نوحشل يحضر شو حال حغيلو عاد ولا هو تخايو ولا قضان ناخ كلر ديت سوا دم كيس دون يتسوى يغلو إذا يغلو يتسوى أحلوش هين تاني قهير سلاء تاني بيشي لو سلاء تاني أستري لو سلاء بجندي لو سلاء هين تسوى خورشتو ده يوضو شاش دوش بيتا إمام يرتدش غلاوش إجتياح ناس بوغ بيتا صوبر دي عاج يصوبر دخوش ناح صغير كان هو قولي لولو كان تاقو قولي لولو كي يوم شلون صوت ديالو كي يدك دوك كده صوت ديالو هو يرد داس امام والسارة استعباط بيزاس يهودو دوش مول دوش غيلك واز موخيل ويد ديش مسوما ويدات اراد عقد لاس غريب ان ميليس يعمل شارع غوا ادمنستراسيون نو بوكار بس عم بريدو بت يارش كعاد وحاجات يخلصون ويش يخلصون يداجي هو ده برير جاي شلون على تلاتة حاشين ويهم شلون كي يوم ده يدك يوم شو نقطة الحياة كيس ورشتني نقطة أخبر هم يوصلوا شو بيج تشيستي بيج سويسترس ويحيى يوكي كيس هم عرسوا تندلون يستعدوا نما يديها درس شو ويبقى لا شو مثلا ديرس على لا يموت وما أنا هو مرة بقبوا مش خبير شابير جي عربي تنسي بوق تنسي دادور كام بيزا باس دادرسي ويدوكونا شو بعمل تيجي لا دوكونا دون أتونش قلبه شيء دون أتونش منا دا ساشيك ويوش أتو باتشو أتو بيهو نو أصابو لو كيس كان يرفض نعمويز ودعاء لأن دعاء ما دعاء ولا يدعو يرفض نعم حلقات عن شرع أصل الناس أو أساس كي ودي يدوش بعد كده تلاقي ده بكيش بعد كلا يلا دعانا ساعد يوش يرفض نعم إس ما يوم بنيمان ساعد أفريستو أستيسي بريفيتش دعانا تيسي دعانا إيش دعانا 999 أفريستو كتاندو كان خاديز ويقلاو ريوش ألا أوش غيل نجنو شو ريوان يعني يرتاح حاجة عاوش ويقعد يشتو ويقعد يشتو ده مغارانا قاعية شو عتقبل شو ويقعد يدات سنو لا تعدل حاجة اشتعاين لدون كارت وولشي شو قاعد يقعد يدخل إجنام وصلي فوش دربات ويتسام ويقعد قاعد يشتون حالات شتون بلح بلناخ دون دوخ بلناخ شو بمتكوش من بويدون Minister probeert reuwen schabolnach weil video spezialist bolnach erte schon sport da nicht شو mit شوش نعم مو شلون ايش ادم كله داخل في زرباش بتنات تش دوات تش دون بزربا هو عدون هذا اللي بقى مرسوطين دي اتش مش الدول ده اللي بقى مرسوطين دي اتش عدون это жизнь человека это мечта шат اوش دي اتش نو اخلو شاب в этой жизни он сам должен себя проверить
أصلا شو جابوا اللي يرسموا ناخ دجلاجة يستي أكتو باتع بس لدني أتخو حوش دو ويدان أش حاول سلام سبيس دان sto 20-30 kan ordenen på Island. School ik kan zo kwartier schilderen. Zo halen boerbeers gaan dan is dan. Zo goed uit hand kwartier schilderen. 18 ordenen. Uitzien Julia programma Lucas. Goed shindina. We dan chuba met kellers. Taba'a zo chuba met ki taba'a ba yaktagan dan uitzien Julia. Йодан 80 pas dan 300 тысяч рублей, а кашень чуадан, вишма. Представь, от сюда доходит, ваш лагалош, рилчнаха. Мали пакетики, каскал вакидан. Сотрамар нентин аталас, сотрамар дентин дан. Вот сала да хантин وريدا. هو صدق يبغى. تخوشي تن аталас, تخد كويس ورد يعني. يدق متر شو وضعون، عبشت على أساس داخلون، أحسن يبغى. هذا هو ريشين بس. وأوشري ويلا بزموج يلا على خلي ويمشي خلي ويقولتي يلا خلا عنك سن جوردي تعال يلا لوليك وترجع ويدل ده ختال بيوش خبر شو ده أسبوع إسنا ليش بخاص ليش بوجناه حديل ده عديش لو شو نقدر هم يتصدقوا جارو يعني نقدر شابك تكترون مش شو ده نقدر ده نوكي عم تأثر السعر ديروران تخدون شوات خلق ده دوش وش خناس دون قاعدش دونه بيجن قوتن بيش بينش بيح والقش خدا دوش وكذا ده أول خلقنا سون تحنيلات غير دو آتلات عشرة يا حير شغل دونه أوجد خديك عشرة أوجد خدول عشرة إمواتي تردونه ملتان تخلق إيش دوش تأدون ده كده يا حير نحيل بيزن دونه اللي تعرف أنا متهوية وويزة لو يوخر على سزناني تغلقنا الحمد لله يبغى هاكو يا آدم خداسنا لا تقدر خلط وصلوا بشيء هذا موسم هذا أهلك كده خدا يستمر ولا ديش وان شيء ما تبغى عنده مسألة خلق إيش بيجي نخابع إيش بيجي زمان هين سلوا يحكوا ولا ده كده يوم بخ يحكوا الله موافق أسئلة في درسنا على تدرس نفترض دوك دقة لا تدرس نفترض إن دوك كادو كده أكيد كي برشين أخت داخل درسين الله وجنوا دار سامي أزدان شيء دانه سامرده و بکشوش برس دانه بدون أصل من استعاره حجران دسنا خش خلا هو خليوت شيء بونس نبال لي بعرف بس ما كنت شغال وقت بودان يخشورش يعني يا جوشون أحد نوقت كان ودي أسبوع أحسن شيء مرد تعيش ويش ده مرد ودي تبوش أصلا تعود أصير ما نبي بروس نتحاول بروس ودي دو أصلا إذا تبون أحيان ودي هم سألوا سيدا أصلا هم قتلوا أحسن منيستر حيزويتنا أحسن وقتك حيزويتنا أحسن وعيزينا أسمع هذا توصل أحون تدور شو هذا مشتاق أنا وضع أحون تدور هذا صار أسبوع نحن تبودانا أسين سيريا تورسيا دان سيجا أعمال داستيش أعودش سوى سوى مت ده نقش عمت كده نقش مسك عشر وده أعمال داستيش كده حال حال ده دين وشين دعوة ودنا وصلش هذا وصل ويسيري دان تركش كوبش بو وينش يوروب دعوة بو تبع أكتو بس هذا يوروب دعوة ده ورا من بس نقش دعوة يوروب عملتك تغل والله عملتك تغل يوروب أج كده زمان شغل تدعى أنا شيء ملو ليرحم تعدين نغلق وزدلو تعرفوا هين تعرفوا شو صار حال طبعا شارع 90% الناس كان في آخر شيء جزء من طبعا بو هين تبع يشيات هون ده كيسنا صومنا كيسنا جروب ولا تبع سواء مشابه جدا نعود شيء خدنا أفيدش ساكت إيه نفس وقتنا كوارتير في وقتنا دكات لي أتحدى إذا صوت بكت إخوجنا إيش
خلنا خوبته دوبته والله خلنا أكثر وهما تدعوه تعملوا قبل نوع تاع شنو لا تسويش مش تبيو تشينا تعملوا نوع تاع شنو لا تسويش وين بياكل تبع وين بقى صح تبوا بقى قام شكل بالنا سيجار يورو يعني تخزن تدوري تاعش اتصالات وقع بوا اشتراز بلخي وشو بوشنيش بو بلخي بو صاحبه على اتمس على هذا أحجالو صدوق حيدولي أخارا صاحبه على اليورو على شو صدق فرمان نس صاحبه على هذا ونوتو هون دانا نبات هون مالي أنا صاحبه على هذا فرمان نس تنا هذا زود عيوش يورو بيه تيبا شيء ما زود عيوش حوي عيوش واحد شيء أحسن اللي هذا بيزا تشوف اللي يصير بابي شاشة بيزا تشوف بيزا صعبش أفيليستو يزود عيوش صعبه على أتماس كان ده هالماري يشوف بيزا تشتغلك أنت اسم ده أحيان يودو بالبات تيان يودو بالبات هدو بالبات خير يورو كمارع يو عيوا يورو كمارع أحسن حبالي نهضون هالسفر ده حوس ألش تكون هو وردو تصل بتدور ما يندون ماري محتم تبغيت العم إيش تبغيت العم إيش لا دون سهسونا إذا يرجع عن دون والله نحشر اللي مش داتش ويدلر دي إيش ده ما ويدلر دي دو إيش استان شو حكي كذا أنا طبعا يمين أوي بعد أفضل ده ما يبغون كل نحشر دون ويتعمل دي أوي شيء ما دي أوي دون خلاص فاهم دون ما شو ما نشكر خان زعما حصل الموسيقى ده سمع خلاص دخ يلا خان أي اسم خلوا شيء ناري دخ يلا خان أي اسم خلص ويدون إن مسلم عسكري كذا ده سيد دون يورسو خان سيد دون دخ دون معرفة أي اسم نسلوش إن شيء وقت أي اسم نتاع أي معرفة نسلوش أنا هم دون ومعرفة دون شيخين لاكس شيخين داستر دو بصوا على حوصا حوشة سمخم ديشتو سمخم ديشتو إذا دعكا يقول دي شيء بدزيت البوتات حوص بس ساقا شيء صح إيميتي فيديو دون دعكا يقول دي بس تعدم الله ومن أنا أقوله والله دون يقول إدوز القيين كان سانزا بشيلات وينسين قيج أوريلياس دا دون برتوش إيش دا دول ويخترع دون دا دون ويبعلش قبره لتول ينهو بيني يا جول الله حبوت دون لين شو دول خوي دا دون شاشين شاريد وشيد لين يلش أول هون يالو يخوي دون يا أخدام الله كوردين ونسلوشتو ويتالوشتو خزلوشتو تعاشيكو يوشون وداخل تنامت دوتش كي بدون تول داوتشتو إيش هذا اللي قدير غير بدون ويدستر الأختر دير ويتدونا شيء ولا داك شيء غير صوبا كلفنا داك دير دون غير صوبا تبي وداك مستر الشاس بس لدي خينا دونا تغير خانة دونا بريد مليار شبعي 8 مليون صلوات ولا صلاة دا مستوهم ويخ بقوم هو يدوز خمس صلاة وفا بيركتي دعوات ولا خمس سينجتين دعوات لا دونا دا مو عدالة بيوك ويوشلا ويدونا يشتغل مرحبا دير دون إيمان موشل خان ياهر دون دا أتبع مسير Таким образом, у верующих есть еще один день, чтобы подготовиться к одному из главных религиозных праздников. Мужчины должны успеть выплатить закят, налог разговения, а женщины подготовиться к приему гостей. Особенно многолюдно в эти дни на рынках и в супермаркетах. Люди запасаются продуктами и перебирают кулинарные книги. Слово Саиду Ахмадову. Главное успеть купить все необходимое, чтобы накрыть большой праздничный стол. Такой ажиотаж на рынках и в магазинах можно увидеть только накануне Ид-аль-Фитр. Основная задача домохозяек – тщательно подготовиться, так как ожидаются многочисленные гости. У семьи Эдиевых весь сегодняшний день расписан по блюдам. В стороне от праздничной суеты в доме не остается никто, даже совсем юные хозяйки – Эльза и Малика. Распределив обязанности, каждый занят своим салатом. В праздник Ид-аль-Фитр гости ходят практически по всем родственникам, друзьям и соседям. Но многие предпочитают
предпочитают кушать за определенным столом, который уже успел прославиться какими-то особенными приготовлениями. В этой семье таковым является ежегодный гранатовый браслет, так успевший всем полюбиться. Картошка, бурак, морковка, хуах, тюрки-то натереть то. А сверху гранат яцтехол и гранат юля сундели называется гранатовый браслет. Юкаиш сакадули. Как правило, точная дата празднования становится известна после завершения полной фазы Луны. Этот день считается особым. Утро же праздника начинается с коллективной праздничной молитвы в мечетях, куда люди собираются заранее. Накануне и желательно до праздничного намаза необходимо выплатить благотворительное пожертвование – закат аль-фитр. Это могут быть продукты питания или деньги, эквивалентные стоимости таких продуктов. Elçanu alayhi salatu vesselam prezident edilna. Mar xabni oluşu için mar çando zakatu. Ça şolloğa miskaç sagan qaş lotso. Evay paymar qameldu alayhi salatu vesselam. Ot Ramadan bu tabiut xendin sa dal baqoyu tahsa iziyat ta elçi dal baqoyu hal. Dela periz yol şolxana مقال مهر دوست الش خوص بويسر ما شو بوزر ساند عيول شو اله اجر يزو يول شلخد ميلايو زكات عدل مهر داستر بير زكات اولوي بير صح اولوي مثلا صح اخر اولوي اجر يزو يول شلخد ميلايو الشي عيدي والله عيلا مزدين شولت عيدي والله يول شل اوت يقعها يسعد اخر يدعدلر اجر يزو يول شلخن ازيو اجر دزو دريك اذا شاц en bol bürtük bolurdu. Bürtük milo bürtük bu. Ha mahka ha egir duqo buş bol qaç bu elis. Ve egir duqo buş bol qaça bepik dolundera. Sunder ve bepik olvay qalır olvaya iz dolunder ve qadu tsiga ve düçtük. Ve mahka soçtek qahuldaq. Şa netlette boç. Şa bürtük tseni bolş, merşi bolş lazaraq saqtiq. İbürtük vaahç, sonra da iş oluştol, demha oluştol, kadakır, eggire dezodek do İmam Şafii mazhabih. Sonra baram sabol çara, dua çetirista Allah, sabol çara dua vasim sot Allah, dela vaya, isaviyul şol gramşa, gorga ina, miskaşnahan gula qirdo iza, ezek ito şol gram ya xalu şol çun xiliyşan basq Allah, qokil el iştaqay qinaway. وأجر دزعدك ويبيلقال داخنا بقوا يتع أخش دل ملأرسون أخش دل يشيتع بوش دل خاتشن جوبلوش أولوي إذا وي مذهب داتس إذا أبو حنيفة مذهب دو دلع أبو حنيفة مذهب أنتي تجنا عمل بقوا يتع سأل شي عمل بقوا يوحى أبو حنيفة مذهب أنتي تجنا بقوا يوحى أق سع زكاة أخش خلش حول عدل Sun bara moya ser maza ba'doshtal sah iza haja ajdusta disna togur way ma alar kezi doq gorg dina doq nitsa khulch awr gorg dina miskashna anu qilayta бахтум ахч ma khadina way. Также богословы отмечают, что ежегодный закат со скота, ремесла, торговых прибылей, наличных денег и драгоценностей будет желательно выплатить в месяц Рамадан, так как любое благое дело в это время умножается в разы. Второе админата делена ферез закат дуйхавай. Ферез заката далара дуқобол нах, дуқобол айлим нах, и закат далара нисто мархибатта. Хундисто мархибатта, дер нисто мархибатта. يلشون عليه الصلاة والسلام شي حد يسأل عمر خبتها صفرز قوشتينك خيش بتحقوز قيت فرز قوشتين سنيال قلدير. Немало верующих, которые продолжают поститься и после месяца Рамадан. Это те, кто не постился по уважительной причине или нарушил пост непреднамеренно. Восполнить эти дни необходимо, последовательно или отдельно. Но все же богословы отмечают, что целесообразно будет восполнить их без неоправданной задержки, потому что это долг, который нужно выплачивать немедленно. Саид Ахмадов, Магомед Мутаров и Алаш Аздамиров. Новости. Региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова продолжает оказывать гуманитарную помощь пострадавшему от военных действий населению Сирии. Представители фонда во главе с вице-президентом Зиядом Сабсаби посетили освобожденный от террористов город Сахная. Около 1000 семей получили продукты питания, а более
1200 детей впервые в жизни взяли в руки игрушки. Зият Сапсаби также побывал в лагере беженцев. В нем находится более 6000 человек, включая 1100 детей. При поддержке фонда несколько больных были госпитализированы. Отмечу, что региональный общественный фонд имени Кадырова является единственным работающим непосредственно в зоне военного конфликта в Сирии. Родители малышей, страдающих аутизмом, намерены объединиться в ассоциацию. По задумке авторов идеи, так будет проще рассказать обществу об особенных детях и защитить их права. Часто реабилитационные центры и коррекционные школы отказывают родителям в приеме детей с таким диагнозом. В проблеме разбиралась Лариса Джабраилова. Диагноз аутизм Тимуру Тасоеву поставили в 5 лет. Мама мальчика признается, с трудностями столкнулась практически сразу. Ребенка с таким диагнозом отказывались принимать в садик, ссылаясь на отсутствие условий. Сейчас, после 3 лет усиленной реабилитации, Тимур практически ничем не отличается от здоровых детей. Он совершает намаз, рисует, играет со сверстниками. А последние 2 месяца усердно изучает арабский язык. Ба, снизу точка будет ба, та будет 2 точка будет та, са будет 3 точка будет та, а дим снизу точка будет дим. Если вы видите, что ваш ребенок до 1,5 года, например, год ему и 2 месяца, год и 3 месяца, год 5 месяцев, он не разговаривает, а до этого, может быть, даже он какие-то звуки произносил. Если видите, он изменился в поведении, то есть он перестал поднимать глазки, смотрит боком, он не реагирует, когда вы к нему обращаетесь, старается оставаться один, может быть, даже вот ходить кругами. Это тоже уже один из тех симптомов, что нужно обращаться или к педиатру, или к нейропатологу. Нехватка специализированных учреждений для реабилитации детей, страдающих аутизмом – основная проблема семей, где растет ребенок с таким диагнозом. Вся надежда на иногороднее лечение. С этой проблемой столкнулась и Таиса Китаева. О том, что сын болен аутизмом, она узнала, когда малышу исполнился год. Ежедневные занятия принесли результат. Сейчас Усману 4. Он с удовольствием идет на контакт и не боится общения с незнакомыми людьми. Дальнейшее лечение мальчика родители вынуждены оплачивать из своего кармана. У нас в Чеченской Республике по факту нету реабилитации, так как по УЗУ его нам отказали по причине, что это центр для детей ДЦП. Для наших детей нужны педагоги в комплексе. То есть им не столько медикаментозные нужны, сколько вот в комплексе индивидуальность занятий. У наших детей есть эмоциональные нарушения. Но это все корректируется. Это контактные, это добрые, это ласковые дети. Отказ принимать детей, страдающих аутизмом, в реабилитационном центре объясняют отсутствием необходимых условий. Таким детям нужна регулярная консультация специалистов, которую из-за нехватки мест в центре обеспечить не могут, говорят врачи. Дети, которые страдают аутизмом, либо имеют расстройство аутического спектра, они должны все-таки наблюдаться непрерывно, то есть проходить непрерывную реабилитацию. К сожалению, на сегодняшний день наш центр беспрерывную реабилитацию оказывать не может. Почему? Потому что есть очень большое количество детей, которые стоят на учете, которые занесены в базу данных, которые даже стоят в очереди. Получается, если мы, допустим, будем оказывать этим детям беспрерывную реабилитацию, соответственно, эти дети просто, другие дети с другой патологией остаются у нас за кулисами. Молодец. А какой круг? Какой? Красный круг, да? Он машинку строит. Уже 2 года Усман посещает детский сад Шоуда. С детьми-аутистами, их здесь 6, занимаются логопеды, психологи и дефектологи. Однако для прогресса детям необходим полный курс регулярной реабилитации. При правильно подобранной коррекционной работе такие дети с аутизмом, они дают очень хороший результат, они очень способны. Включение таких детей в группы, где есть, у нас называются комбинированные группы, они очень хорошо адаптируются к окружающей среде. Они также играют, как и другие дети, такие же умные. Для взаимопомощи и обмена опытом матери, воспитывающие детей с расстройством аутистического спектра, создают общественную организацию «Берий-Нур». Сейчас в ней уже более 70 человек. Идет оформление необходимых документов. Одна из основных целей организации – объяснить обществу, что их дети не опасны для окружающих. Чем раньше мамочки будут и папочки обращаться, тем раньше уже можно ребенка реабилитировать, потому что дети поддаются реабилитации. Они, конечно, не похожи на наших детей, которые в норме, да, но они такие же здоровые дети. Единственное, у них нарушено восприятие. Эти дети уникальны, потому что у них уровень развития у многих выше, чем у нас с вами. Они могут быть уникальны не так, как мы, то есть у нас есть общие какие-то знания, да, а эти дети развиты больше в одном направлении.
О необходимости поддержки семей, воспитывающих детей с аутизмом, говорили и на совещании в Министерстве здравоохранения. Ильхан Сулейманов заверил, проблемой будут заниматься. Для ее решения создадут специальную рабочую группу с обязательным привлечением родителей. Мы готовы взять на себя основную роль, так скажем, локомотива в этом вопросе. И, надеюсь, в ближайшем времени придем к каким-то конкретным шагам, в том числе и по выделению здания или предоставлению помещений, площадей. Я думаю, что к какому-то решению мы придем в течение 2 месяцев. Первое совещание рабочей группы у нас намечено, например, на 13 июля. Своевременная диагностика заболевания и реабилитация ребенка позволяют добиться хороших результатов, констатируют специалисты. И в зрелом возрасте такие люди не только не испытывают трудностей в общении, но и способны добиться больших высот. И примеров тому сотни. Лариса Джабраилова, Магомед Сулейманов и Луиза Юнусова. Новости. Заместитель министра внутренних дел по Чеченской республике Апти Алаудинов представил личному составу управления вневедомственной охраны МВД нового начальника. Им стал подполковник полиции Артур Алханов, ранее занимавший руководящую должность в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Представляя начальника, Алаудинов отметил, что, несмотря на возраст, Артур Алханов знает оперативную работу, имеет управленческий опыт и уже проявил себя как грамотный руководитель. оперативник вор, руководитель вор, уже самостоятельно дон, решение принимать, шагули лудиза, моли лудиза дон, ширкеда борштак вор, бада бунца дуз дона, жимор элдорч дона, двина лица вор дон, أعمل حاجة نيقع أحوش حوق شوطبو حال خلا هنس دعوالكو سنة حق بينتغن ودعوته شوي أعمل حاجة نيقع أحوش شوي. Здесь же Апти Алаудинов поблагодарил за плодотворную и добросовестную службу предыдущего начальника. Он отметил, что с Вахитом Алашевичем он знаком с 2001 года. И все это время он достойно выполнял свой служебный долг, являлся надежной опорой и соратником первого президента республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В последние дни в республике все активнее обсуждается тема заболевания крупнорогатого скота. Как выявили ветеринары, нодулярный дерматит попал к нам из Южной Африки. Болезнь сопровождается появлением бугорков на теле. Однако при правильном уходе за животным инфекцию можно избежать. А в случае, если заражение все-таки произошло, своевременное обращение к ветеринарам поможет исцелить домашний скот. Подробнее Розана Цамаева. Пятилетняя Бушта 2 недели назад сильно напугала своих хозяев. Вечером с пастбища корова вернулась с множеством бугорков на теле. Животное дышало тяжело, у него повысилась температура. Затем корова начала стремительно терять в весе. It's een meegedicht as luro jij en hara hochen is toegal zo'n rollegel het wordt газмух zeggen. Как оказалось, животное, как и множество коров по республике, заразилось нодулярным дерматитом, в народе называемым бугорчаткой. Инфекция пришла с Африки. В России она появилась только в прошлом году. На сегодняшний день вакцина против вируса не разработана. Больных животных лечат антибиотиками. При выявлении первых признаков у домашнего скота ветеринары призывают незамедлительно обращаться к врачу. Лечение довольно эффективно, если вовремя обратиться к ветеринарному врачу за помощью. Но хотелось бы обратиться к владельцам животных с одним предостережением. Если нодулярный дерматит налаживается на другое иное заболевание, вот в таких случаях шансов на выздоровление у животных практически не остается. Если владельцы животных будут предельно внимательны к вопросам профилактики этих заболеваний, в случае заражения животных нодулярным дерматитом шансов на выздоровление будет намного больше. У нодулярного дерматита наблюдается и скрытая форма, наиболее опасная для жизни крупнорогатого скота, когда бугорки не выходят наружу, а вырастают вовнутрь. Также у него опухает живот. В таком случае вылечить животное крайне тяжело. Эпидемия вируса крупнорогатого скота в республике вспыхнула месяц назад. За это время она поразила 805 коров в различных районах. Часть из них удалось спасти. А опасения населения о том, что зараженное мясо может попасть на местные прилавки, не оправдано. Ведь оно в таком случае будет отличаться бурым, практически черным цветом, говорят ветеринары. Эффективным
методом борьбы с любым инфекционным заболеванием является вакцинация восприимчивого поголовья. Сегодня этого оружия у нас на руках нету. Мы пользуемся другими видами защиты животных. Теми средствами и ресурсами, которые мы имеем сегодня на руках, мы максимально эффективно их используем и вред от нодулярного дерматита, как можем, минимизируем. Ветеринары напоминают, что, несмотря на отсутствие вакцины против нодулярного дерматита, вылечить зараженное животное возможно. Главное – вовремя обратиться к специалисту и соблюдать все его предписания. При этом самостоятельные попытки лечения животного категорически запрещаются. Розана Цамаева, Магомед Мударов и Зелим Закаев. Новости. В прокуратуре обсудили вопросы развития сельского хозяйства. На встрече присутствовал и заместитель министра профильного ведомства Магомед Сельмурзаев. В государственную программу, утвержденную правительством региона о развитии аграрного комплекса, входит 13 подпрограмм. Это и рост растениеводства, животноводства, овощеводства, техническая модернизация и многое другое. Для их реализации будет оказана поддержка в виде субсидий, в том числе с привлечением средств из федерального бюджета. Министерством сельского хозяйства уже заключены соответствующие соглашения. Также действуют 17 регламентов по оказанию этих государственных услуг, которые согласовываются с прокуратурой Чечни. Если же гражданина интересует то или иное направление получения субсидий, то в Министерстве сельского хозяйства есть журнал регистрации, где регистрируется каждое заявление и каждое обращение гражданина, и дадут соответствующее пояснение. Есть перечень документов, которые нужно предоставить для получения этих субсидий. Недавно в сети появилось сообщение с просьбой помочь Адаму Бабатиеву, проживающему в доме, построенном из фанеры и воспитывающему 6 дочерей без матери. Узнав о бедственном положении семьи, в село Кихи выехала специальная комиссия во главе с руководством Урус-Мартановского района, которая проверила условия проживания Бабатиевых, после чего за счет фонда имени Кадырова были выделены средства на строительство дома, а также была предоставлена одежда и продукты питания. На время строительства жилья семья была переселена в дом родственников. Все дороги ведут в Грозный. Туристы из разных регионов страны приезжают в чеченскую столицу, чтобы увидеть город, о котором так много слышали. Гостям интересна история и архитектура Грозного. И, конечно, культура вайнахов. Группу туристов встретила Луиза Баснукаева. В это трудно поверить, но сегодня Чеченская Республика – один из самых востребованных регионов среди туристов, рассказывают экскурсоводы. Люди едут сюда со всех уголков страны, чтобы увидеть все своими глазами. Я приехала из Москвы со своей подругой. Мы давно хотели посетить регион Кавказа. В советские времена, пока мы были молодые, как-то не получилось. А сейчас, когда предоставилась такая возможность, мы с удовольствием ею воспользовались. Мы видели печальную картину города, а сейчас вызывает восторг, уважение. Особенный интерес вызывает главная достопримечательность региона – мечеть Сердца Чечни. С большим интересом гости знакомятся с историей святыни. Я приехала в этот город первый раз вместе со своей мамой. Нам нравится путешествовать, и мы были очень рады посетить ваш красивый, ухоженный город, где живут доброжелательные люди. Все очень красиво, ухоженно, чисто. Керсти Сульк приехала из Нижегородской области. После того, как дети выросли, они с мужем решили объездить все регионы России. И вот уже 10 лет путешествуют по стране. Посетили многие российские именно места, очень красивые. Но про город Грозный я лично могу сказать, что это, пожалуй, по красоте, после, конечно, непревзойденного Санкт-Петербурга, и слегка хаотичной Москвы, это, пожалуй, самый красивый город, который я видела. Прежде всего, природа Кавказа. Люди очень такие приветливые, да, отзывчивые, доброжелательные. Любой вопрос, пожалуйста. Говорят, когда делаешь быстро, получается не очень хорошо. Но здесь сделали быстро и получилось очень хорошо. Дагмара Исакова работает гидом не первый год. Говорит, что по сравнению с 2015 годом количество туристов в 2016 году выросло вдвое. Сейчас разрабатывают новые маршруты. К нам в регион едут гости, которые спешат познакомиться с архитектурой города Грозного, потому что они наслышаны, это город Феникс, город-сказка, город-мечта, как его сами уже прозвали туристы. В республике у нас появляется такого рода экстремальный вид туризма, когда развивается джипинг горный и спуск по горной воде. То есть это любители экстремального туризма смогут принять в этом активное участие. В завершении экскурсии туристы посетили мемориальный комплекс «Аллея славы», послушали историю создания памятника и сделали фото на память. Луиза Баснукаева, Зелим Закаев, новости.
И последнее. Футбольный клуб «Терек» сыграл первый контрольный матч на втором сборе в Австрии. Грозненская команда встретилась на поле с игроками Синицы. «Терек» доминировал на протяжении всей игры, но использовать свои моменты у ворот словацкого клуба так и не смог. Финальный свисток зафиксировал товарищескую ничью. Здесь же на сборах к грозненскому клубу присоединился новичок команды Беким Балай. Албанский футболист провел свою первую тренировку в новом клубе. Такими были новости Чеченской Республики. Спасибо, что были с нами. Адыхейлшу.